اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 11th، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے والکنوز اینڈ اٹس کلاسیفیکیشن. So far as volcanoes are concerned, its definition is: volcano is a vent or hole in the earth through which molten material, that is magma, comes out from the interior of earth to the surface of the earth. When it comes on the surface of the earth, at that time we called it as lava. This lava contains various substances. They are lava flows, prokaryotic debris, volcanic bombs, ash, gases, various types of gases such as nitrogen gas, sulfur gas, chlorine gas, hydrogen gas, argon gas, and other types of substances. تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ والکنو جو ہوتا ہے، والکنو ایک ہول یا وینٹ ان دا ارتھ میں ایک ہول ہوتا ہے، جس ہول کے ذریعے، جس وینٹ کے ذریعے وہ میگما جو ان دا انٹیریئر آف دا ارتھ میں بنتا ہے. کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، جب ہم انٹیریئر آف دا ارتھ پڑھ رہے تھے تو اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ زمین کے اندر جو ٹیمپریچر ہے، اٹ از ہیوج، ویری ہائی ٹیمپریچر از ان دا انٹیریئر آف دا ارتھ. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس انٹیریئر آف دا ارتھ میں جو ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے، اس ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے وہاں انٹیریئر آف دا ارتھ میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، راکس ہوتی ہیں، منرلز ہوتے ہیں، یا اور بھی کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں، آئرن اور ہوتا ہے، یا whatsoever it is present in the interior of the earth, that gets melted. تو اس کو وہ میلٹ ہو جاتا ہے. اس میلٹڈ مٹیریل کو ہم میگما کہتے ہیں. تو وہی میگما بعد میں اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کہیں پر مجھے زمین کی وہ کمزور سطح دکھائی دے تو میں وہاں سے باہر نکل سکوں. تو زمین میں کہیں کہیں پر یہ وینٹس ہوتے ہیں، یہ والکنوز ہوتے ہیں. تو انہی والکنوز کے جب وہ وہاں پہنچ جاتا ہے یہ میگما، تو یہ ان وینٹس یا ان ہولز کے ذریعے باہر آ کر آن دا سرفیس آف دا ارتھ پر پڑتا ہے. تو اس طرح جب یہ میگما زمین کے اندر سے نکلتا ہے تو جب باہر پہنچ جاتا ہے آن دا سرفیس آف دا ارتھ، چونکہ اندر ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے، تو باہر جب یہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں ٹیمپریچر لو ہوتا ہے. تو اس ٹیمپریچر، جب لو ٹیمپریچر پر یہ مٹیریل پہنچ جاتا ہے تو یہ سولیڈیفائی ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے مختلف قسم کی یہ لینڈ فارمز بن جاتی ہیں آن دا سرفیس آف دا ارتھ. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں جب یہ میگما باہر آتا ہے تو اس وقت ہم اس کو میگما نہیں کہتے ہیں، اس وقت ہم اس کو لاوا کہتے ہیں. تو یہی لاوا بعد میں مختلف قسم کی شکلیں اختیار کرتا ہے، تو جس کو ہم بعد میں ہم کہتے ہیں کہ on the basis of that eruption we can classify these volcanoes in various categories. So far as the classification of this volcano is concerned, there are 5 types of volcanoes are classified on the basis of nature of eruption and the form developed at the surface. On the basis of this eruption and the form developed on the surface, there are 5 types of volcanoes.
They are number 1 shield volcanoes, number 2 composite volcanoes, number 3 caldera, number 4 fluid basalt, number 5 mid oceanic ridge volcanoes. तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये क्लासिफिकेशन जो होती है, ये टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज जो हैं, ये किस तरह इनमें से क्या क्या बाहर आता है. तो इत कन वुच अस कि वॉल्केनोज यम छ, वॉल्केनोज हसा गए तम जाय जमीन मान से तम होल्स तम वेंट्स यमो किन ये मटीरियल मैग्मा यु जना अंदर बनान छ, ये मोल्टन मटीरियल युस बनान छ अंदर जमीनस मन तैयार गसान छ, यह अमवयो होलो जरिए जमीन नेबर नेरान. तो यम सातन यह जमीनस नेबर वातान ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तम सातन वनान यह हसा गो लावा. अंदर यतोमत यह आसान तोतमत अत वनान मैग्मा, मगर यम सातन यह जमीनस पे वातान तम सातन अत वनान यह हसा गो मैग्मा, तम सातन अत वनान यह हसा गो लावा. यतोमत अंदर आसान तोतमत वनान अत मैग्मा. चूंकि यह मैग्मा यम सातन ये अंदर जमीनस मज बनान अल्लाह ताला सिस्टम सानी ये जमीन कायनातस मज बनोमु. चूंकि अम सतन यम सातन ये मटीरियल अंदर तैयार गसान अम सतन प्रेशर त बिल्ड गसान विद इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. चूंकि ये प्रेशर रिलीज करने खतर, अगर ये प्रेशर रिलीज गस न की तेल हेक डिस्टर्बेंस गसित सैनिस यथ अर्थस यु जना अर्थ सन अत मन हेकि वारियाह थदिस पैमानस पे हेक डिस्टर्बेंस गसित. चूंकि ये डिस्टर्बेंस कंट्रोल करने खतर युस ये प्रेशर अत डेवलप गसान ये प्रेशर रिलीज गसान यम सातन यम वॉल्केनिक इरप्शनस गसान यम सातन यम वॉल्केनोज फटान तो ये मैग्मा नेबर नेरान. अम सतन ये प्रेशर युस अंदर डेवलप आसान गोमुत ये प्रेशर त रिलीज गसान. तो दुयम चीज अम सतन ये गसान कि यम सातन ये मटीरियल अंदर नेरान ये पत जमीनस पे छिकरावन यवान. अत सतन आसान मुख्तलिफ मिनरल्स आसान, मुख्तलिफ धात आसान यम जना पत असे ड्यू टू माइनिंग पत यम कड़ान तो यम पत रोजमर्रा जिंदगी मजन बकार यवान. So far as the classification of volcanoes are concerned, I have already told you that on the basis of eruption and form development, the volcanoes are classified into 5 categories. They are shield volcanoes, composite volcanoes, caldera, flood basalt and mid-oceanic ridge volcanoes. तो पहले हम देखेंगे शील्ड वॉल्केनोज जो है होते हैं. द शील्ड वॉल्केनोज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वॉल्केनोज ऑन द अर्थ. द हवाईयन वॉल्केनोज आर द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल. These volcanoes are mostly made up of basalt, a type of lava that is very fluid when erupted. For this reason, these volcanoes are not steep. They become explosive if somehow water gets into the vent. Shield volcanoes अमुक लफ्ज़ डिनोट करान क्योंकि शील्ड अगर तुम वुचमुत आसो यम सातन ऐसे वुचान बेल्ट फोर्स नफर यम सातन ऐसे वुचान पुलिस फोर्स अमन यम सातन तम ड्यूटी पे आसान तो वुचान तमन ब्रो यम सातन तमन कुन सातन की रियाट्स आसन कंट्रोल करन तमन सो शील्ड लगित पानस ब्रोह कन तुम रटान सो शील्ड चूंकि सह आसान मजबाग थज अंदो सो वसवें सो शील्ड रकावान यम सातन अमन और कह गलत इंसान कह चीज लगाए दर सह तम तथ बुथ लगावान सो शील्ड रकावान अमन चीजन. इथे कन यम सातन वाल्केनो यम सातन ये मैग्मा नेबर नेरान जमीन मजन एमे होल के जरिए पत यम सातन ये मैग्मा
چھکراونہٕ چھُ یِوان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ یِہوٚے شیٖلڈ ہِش یِتھ کٔنۍ شیٖلڈَس سٹرٛکچَر آسان چھِ یِہوٚے سٹرٛکچَر تہِ چھُ بَنان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ اَتھ ییٚلہِ یہِ شیٖلڈَس لایک سٹرٛکچَر بَنہِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ اَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ وَنان یہِ والکِنو یُس ہسا یہِ شیٖلڈ لایک سٹرٛکچَر بَناوان چھُ آن دَ سرفیس آف دَ ارتھ اِٹ اِز کالڈ شیٖلڈ والکِنو. اَمہِ پَتہٕ چھُ دوٚیِم کَمپوزِٹ والکِنو. چوٗنٛکہِ شیٖلڈ والکِنوز ییٚمہِ ساتہٕ بَنان چھُ اَمہِ ساتہٕ تہِ چھُ میگما نیران اَمی میگما سۭتۍ یُس یہِ میگما میٹیٖریَل أنٛدرٕ نیران چھُ یہِ چھُ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ چھٔکراونہٕ یِوان اِن دَ فارم آف شیٖلڈ تہٕ یِتھ کٔنۍ چھُ یہِ شیٖلڈ والکِنو بَنان. تہٕ کَمپوزِٹ والکِنو تہِ چھُ بیٛاکھ اکھ والکِنو. اِٹ اِز these volcanoes are characterized by eruptions of cooler and more viscous lavas than basalt. These volcanoes often result in explosive eruption along with lava. Large quantities of prokaryotic materials and ashes find their way to the ground. This material accumulates in the vicinity of the vent openings leading to formation of layers, and this makes mountains appear as composite volcanoes. چونکہ یم ساتن یم میٹیریل یم کمپوزٹ والکینوز یم ساتن بنان ام ساتن تہ میگما نیران چونکہ یہ کنٹینیوسلی روزان یم لیئرس تراوان ام میٹیریل ات أنٛدۍ پٔکۍ ات والکینوس أنٛدۍ پٔکۍ بنان اے ماؤنٹین لائک سٹرکچر بنان سٹیپ ماؤنٹین لائک سٹرکچر بنان تو ات ام ساتن أسۍ ونان ییٚلہِ ہسا یہ ماؤنٹین لائک سٹرکچر بنہِ ام ساتن ات والکینوس ونان أسۍ یہ ہسا گوٚو کمپوزٹ والکینو. ام پتہٕ چھُ بیٛاکھ کیلڈیرا. These are the most explosive of the Earth's volcanoes. They are usually so explosive that when they erupt, they tend to collapse on themselves rather than buildings any tall structure. The collapsed depressions are called calderas. Their explosiveness indicates that the magma chamber supplying the lava is not only huge but is also in close vicinity. چونکہ یہ کیلڈیرا والکینو امیک اوریجن آسان یہ زمینس یہ واریاہ بون آسان کہ یہ نزدیک آسان توے یم سات یہ پھٹان یہ زیادہ ڈسٹرکٹیو آسان اتہ واریاہ ڈسٹرکشن ام سۭتۍ گژھان تو امیک اوریجن امیک بیس یہ بیس زیادہ سوئی آسان زمینس مز کی یہ آسان نزدیکی آن دا اپر لیئرس آف دا ارتھ اس زن ایستھنوسفیر آسان ایستھنوسفیر سے نش امی جائن ایرپٹ گژھان تو یہ زیادہ ایکسپلوسو آسان ام سۭتۍ زیادہ نقصان ہیکان گژھِتھ. ام پتہٕ فلڈ بیسالٹ والکینو. These volcanoes outpour highly fluid lava that flows for long distances. Some parts of the world are covered by thousands of square kilometers of thick basalt lava. دپان یم سۭتۍ یہ فلڈ بیسالٹ یہ آسان یم ساتن یہ میگما نیران زمین من یہ واریاہس أکِس ایریاہس یوان چھکراونہٕ جسٹ لائک یتھ کن سہلاب یوان سہلاب یتھ کن میٹیریل چھکراوان أکِس واسٹ ایریاہس من اتھے کن یم سۭتۍ تہِ یمو والکینو سۭتۍ تہِ فلڈ لائک سچویشن أسۍ وٕچھان لاوٕچ سۄ لاوا فلڈ یوان سُہ چھُ یوان چھکراونہٕ اتھ ایریاہس من. There can be a series of flows with some flows attaining thickness of more than 50 meters. Individual flows may extend from hundreds of kilometers. The Deccan Trap from India, presently covering most of the Maharashtra plateau, or much large flood basalt prevalent. یُس زن أسۍ وٕچھان چھِ ڈیکن پلیٹو سون ییٚتیُک انڈیہُک یہ ڈیکن پلیٹو تہِ چھُ بنیومُت یِموَیو فلڈ بیسالٹ یس والکینو سۭتۍ. امہِ پتہٕ چھُ لاسٹس پٮ۪ٹھ یِوان مِڈ اوشین رِج والکینو. چوٗنٛکہِ یِتھ کٔنۍ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ أسۍ وٕچھان چھِ مختلف یِم پہاڑ چھِ پہاڑن ہُنٛد سلسلہٕ چھُ
زمینس پہ وچان اتھے کن سمندرس مز تہ سیم یت کن زمینس پہ پہاڑ اتھے کن سمندرس مز تہ پہاڑ یم تحت پہاڑ سو سلسل اس پہاڑن ہند سمندرس مز وچان that is called mid-oceanic ridge. These volcanoes occur in the oceanic areas. There is a system of mid-ocean ridges more than 70,000 kilometers long that stretches through all the ocean basins. The central portion of this ridge experiences frequent eruption. یمن یس پہاڑن ہند سلسل سمندرس مز وچان 7,000 کلومیٹرن پہ یہ پھہلت 70,000 کلومیٹر لانگ ڈسٹنس کور کران یہ مڈ اوشینک ریج ودن دا اوشین تو امن اوشینن مزن اس مڈ اوشینک ریج وچان ات مڈ اوشینک ریجس من کن جائن کن جائن یم یس والکنک ایرپشنز گژھان تو ات لاوا نیران یہ میگما نیران نیبر تو یہ پھہلان ات مڈ اوشینک ریجس من سمندرس من اس والکنک ایرپشن گژھان تو ات ونان مڈ اوشینک ریج والکنو تو وچان تہ آسو وچمت کہ یم سات سونامی ایوان کن سات اوشینس من یہ والکنک ایرپشن تیژا ہیوج گژھان کہ بیل ایوان تم بیل ستن پتہ سمندرس من لہر وتھان یتھ سونامی تہ ونان سو دس واز آل اباؤٹ the volcanoes and its classification. Thank you.